Good morning sa tanan. Kung atong tanawon ang Ebanghelyo karon, unya di ta makatuhog sa gitawag og cultural context niini sa kinabuhi sa mga Hudiyo. Primero makaingon ta og laway ang gibuhat sa babae. Una-una natong impresyon. Kay imong imagino na si Jesus diha gakaon, unya naa ang naibabay hing suod hing abot, unya gahila, gipahiran niya ang buhok ni Jesus sa iyang mga luha, gipahiran niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus, o gihagkan o gibubuan o pahumot. Imagino ni mo, na-imagine taas ang buhok, ang iyang buhok mo gipahid sa tiil sa Ginoo, samtang gibulibod niya ang perfume nga mahalon. Ato ni sabton primero. Ang mga Hudiyo naa sila gitawag og welcoming gesture. Gesture of hospitality sa usa ka bisita. Unsa may kasagaran nilang gesture of hospitality na idalit o nasa ibililhon o importante nga bisita kining tulo. Primero, ilang himasaan ang tiil sa bisita kay maglakaw man sila sa una. Siyempre karon nga sinaw na mga sakyanan limpyo na matag tiil, maglakaw man sila sa una. So inigabot sa bisita nimo sa imong bahay na ay banga diya sa pultahan, na ay tubig, imo nang himasaan o mga VIP ay imong bisita. Unya sunod, himasaan, imo nang hatagan og kiss of peace. Sama ng kiss of peace, mura ang mga Hudiyo, bisag mga laki, mag-kiss na sila. Tradisyon man na sa mga Oriental people. Bisag laki, ilang dawaton, kiss of peace. O ikatulo, ilang agwahan, pahumutan. Karon, ang nahitabo, hingkaon sa Jesus, dito sa bahay sa Kapariseo, giimbitar si Jesus og kaon. Hingabot ning baji. Una kining baji nahibaw ang lungsod nga dautan o kinabuhi. Mamigingon din dautan o kinabuhi ang baji. So posible nga kining baji wata kay baw, boring-boring baka or unsa diha basta kay dautan o kinabuhi. So dili maayog dungog, dili maayog reputasyon. Mautong ang ma-imagine nimo nga ang mga tawo nga gapalibot ani nga gihimo sa baji, muragod ang mga tao ari na iskandalo. Hala, gilara man ang bajiha. Nga magtutudog giilag si Jesus nga balaang tao, religious leader. Unya si Jesus, na iskandalo sila samot kay wa man pugni sa Ginoong Jesus ang gibuhat sa babae. Di ba kabantay mo sa Ebanghelyo, hing-appreciate hinoon si Jesus. Imbes nga murabag og hiingon pa si Jesus nga, uy day, ato nagbuhata. Mawaon ta itong murag na iskandalo ang mga tao. Pero ingon ang Ginoong Jesucristo, iyang giday, Ginoon ang gihimo sa baje. Nga gibutangag perfume siya, gipahiran iyang tiil sa iyang buhok. Nga naman, narapod ang tubag sa Ebanghelyo karon. Sa Ebanghelyo karon, gitudluan kita nga kung muhatag ganita sa Ginoo, dili kita makuli paghatag sa the best. Kay mato sa Ebanghelyo karon, ang babae nakadawat magpinakadakong gasa gikan sa Dios, ang pasaylo sa iya mga saha. So isip bugti sa pasaylo nga gihatag sa Dios ngadto kaniya, gihatag po sa babae ang pinakadakong buhat sa pasalamat ngadto kang Jesus nga mao'y tuburan sa pasaylo nga mao ang Dios. Motong wa magmakuli ang babae nga katong usa ka tibod. Kaila pa mamong tibod, no, mga tiguan. Tibod kanang mura nagpormag banga, ang mahal na karon. Tibod, usa ka tibod nga perfume, iyang gihurot og humig sa tiil sa Ginoo. Iyang gihurot og humig. Mahal ko to kaaso kay mahalon man to nga perfume nga usa ka tibod. Iyang gi-offer sa Ginoo ang the best, pinakamaayo, isip pagpakita sa iyang
pagpasalamat, sa grasya sa pasaylo. Anita mo patighog sa itong mga pamalandong. Kung muhatag ganitas Ginoo, bugti sa mga kayuhan nga yang gihatag nato, di kita magmakuli. Ayaw gyud man tinili ang Ginoo. You have to give to God what is best. Kay God is also giving us His very best. Ang iyang bugtong anak, gihatag niya kanato aron pagluwas nato gikan sa kamatayon o paghatag nato sa kapasayloan sa atong mga sala. Daghan mang mga tao nga magmakuli paghatag sa unsay maayo, pinakamaayo ngadto sa Ginoo. Usahay gani ato pang ihikaw ang unsay iya sa Ginoo. Kanagong pagsimba nato matag Domingo, pagsimba nato mga adlaw iglilihi, pagtambong nato sa makalihukan nga espirituhanon sa simbahan, it's our way of giving Him what is due to Him. Gitagaan ko ta sa Ginoo og 7 ka adlaw sa usa ka semana. Gipangayuan ra tag usa ka oras aron pagtambong sa misa, pagdaig, pagpasalamat sa mga kaayuhan nga iyang gihatag nato. Pero unsa may mahitabo sa uban, ang usa ka oras nga simba, kuhaan pa jud na. 15 minutos pa pod ng lipstick. Sa kasugod ng misa, sige pagpang lipstick, sige pagpanguhag eyebrow, sige pagpanghinlo at tunaw bisag gasugod ng misa. Unya tujuon pa pod nga inig di pa mo atos dabi nagtaas kung guwali ang pare, tujuon po inigabot sa simbahan. Human nagwali sa pare. Pag-abot po dito sa pultahan sa simbahan, di apo'y kumaring, di ka istorya, mo itong nakasuod sa simbahan, kordero sa Diyos na. Pag kordero sa Diyos, dritso po kalawan. So pila raman ang sa kauras nga sakripisyo, pila raman nahatag na to sa Ginoo. Gamay ra. Manag-ing ta ano yung babae. Nakining babae sa Ebanghelyo karon, iyag yung gipakita, unsa siya ka mapasalamaton sa Ginoo. Gihatag na ang pinakamaayong gesture of hospitality. Kay kahibaw siya nga iyang gibuhatan ani ang Dios mismo nga tuburan sa tanang kinabuhi. Mga ayaw gyud kaiko, ayaw gyud kawiod paghatag sa Ginoo sa pinakamaayo. Ug na kay 5 ka buok anak nga ulitaw, unya gusto ka nga naay mapari nila. Mayong kita ka nga kini kay bright man kaadto ni taas og ang barok angay pagdoktor anak. Kini kay mura man pud og kanang nay maayo beauty, maayo manulti, maayo manabi pag abogado. Ikatulong anak, mayong po ka nga ikaw kay maayo makamu drawing, maayo maka planning, maayo makamuhimo og mga design, pag architect og pag engineer. Yang ikaw kay ikaw may mautog naong mubo, pislat og ilong, asod lang magkag seminaryo, pagpari ilaman, kay ikaw may kinaiwitan sa tanan. No, we have to give to God what is best. Kay God is also giving us His very best. Ihatag na to sa Ginoo ang pinakamaayo. Kay gihatagan po tag pinakamaayo, grasya sa kinabuhi, grasya sa pasaylo. So masagibuhat sa babae karon sa Ebanghelyo. Amen.